तो बल्कि आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब रोशीन ने ये फैसला कर लिया है कि वो दोबारा से अपने घर में वापस आ जाएगी और अब वो बिल्कुल भी मजलूम नहीं बनेगी। क्योंकि जब से राबिया रोशीन को मिलके आई है तब से रोशीन को कुछ कुछ बातें समझ आने लग गई हैं कि जैसे ही उसने अपनी जगह छोड़ी है तो वहाँ पर वफा बैठ गई है, जबकि ये बात बिल्कुल भी रोशीन को गवारा नहीं है। रोशीन बासित से बेहद और बेतहाशा मोहब्बत करती है और वो बासित को खोना नहीं चाहती। इसकी एक ही सूरत है कि उसको अपना घर बचाना ही पड़ेगा। राबिया को जब ये बात पता चलती है कि बासित का एक्सीडेंट हो गया है और उसको किसी ने भी नहीं बताया तो वो चली जाती है बासित से मिलने के लिए। बासित को कहती है, बासित कि तुम्हें क्या हो गया है बेटा, तुमने कितना बुरा हाल कर लिया है अपना। जिस पर बासित कहता है कि बस कर दें अम्मा, क्या ही बुरा हाल होगा, आपको नहीं पता था कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं रोशीन से ही मिलने जा रहा था और एक वो है जिसको मेरा कोई भी ख्याल नहीं है। जिस पर राबिया कहती है कि बासित तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो खुद अभी अभी घर आकर पता चला है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। जिस पर वो कहता है कि क्या मतलब, आपको जुलेखा आपा ने फ़ोन नहीं किया था। वो कहती है बेटा मुझे नहीं किसी ने भी फ़ोन करके बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, मैं तो खुद अभी अभी आई हूँ और फिर मुझे जुलेखा ने बताया है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। तुम क्यों इतना ज़्यादा अपनी बीवी के बारे में बदगुमान हो रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। तुम्हारी हालत देख कर मुझे इतना तरस नहीं आया जितने मुझे रोशीन की हालत देख कर तरस आया है। उसकी ज़िंदगी, उसकी आंखें सब कुछ वीरान नज़र आ रही हैं। वो तुम्हें याद करती है लेकिन बताती नहीं है। और जब मैं बच्चियों को वहाँ पर छोड़ के आई हूँ तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और लेकिन तुम्हारा पूछ रही थी कि तुमने क्या रोशीन के बारे में पूछा, तो फिर मैंने भी बता दिया कि बासित को भी बहुत ही ज़्यादा बेचैनी थी तुम्हारी खबर सुनकर। राबिया और बासित बातें कर ही रहे होते हैं कि पीछे से वफा अपने कान लगाकर इन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है। बड़ी घबरा जाती है कि राबिया ने तो आते ही भांडा फोड़ दिया है कि जुलेखा ने इसको फ़ोन करके इतला ही नहीं दी थी बासित के एक्सीडेंट के बारे में। लिहाजा वफा भाग जाती है अपनी माँ के पास और उसको ये सब कुछ बताती है। जिस पर जुलेखा कहती है कि ये राबिया तो बहुत ही ज़्यादा मनहूस औरत है, पता नहीं कब से हमारी ज़िंदगी में ये आ गई है। तुम फिक्र मत करो वफा, ये बात बीच में ही रह जाएगी और ख़बरदार जो तुमने बासित को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ा, इस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है और तुम ही उसकी तकलीफ़ दूर कर सकती हो। जिस पर वफा कहती है कि अम्मा तुम फिक्र ही मत करो, मैंने सारा का सारा बंदोबस्त कर लिया है। लेकिन वफा ये नहीं जानती कि रोशीन अब घर वापस आने वाली है, क्योंकि रोशीन को अब बात समझ आ गई है कि वो अब दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकती, उसको अपना घर बचाना ही पड़ेगा। खैर नेक्स्ट डे जब राबिया जाती है अपनी दोनों मनाल और मिशाल को लेने के लिए तो फिर वो सारा कुछ बताती है उसको कि किस तरह से बासित का एक्सीडेंट हुआ और वो तुम्हें देख नहीं आ रहा था कि रास्ते में उसकी गाड़ी टकरा गई। जिस पर एकदम से रोशीन दोबारा से तड़प जाती है बासित का सुनकर और वो कहती है कि आप बताएं ना अम्मा, उसकी कैसी हालत है, कुछ ज़्यादा चोट तो नहीं लगेगी। जिस पर राबिया कहती है कि तुम्हें अब अपने घर आना ही पड़ेगा, अगर तुम इस हालत में अपने शोहर को अकेला छोड़ दोगी ना तो फिर वो वफा तुम्हारी जगह ले लेगी। और ये बात मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि इतने में ही नबीरा भी वहाँ मौजूद होती है। नबीरा से बात करती है अकेले में जाकर रोशीन, कहती है नबीरा देखो मैं ही सब कुछ क्यों करूँ, बासित को मेरा ख्याल ज़रा भी नहीं है, मैं उनसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन उनको मेरी कोई परवाह क्यों नहीं। जिस पर नबीरा अपनी बहन को समझाती है और ये कहती है कि देखिए रोशीन आपी, आपको ऐसे बंदे के लिए कोई भी फिक्र नहीं करनी चाहिए जिसको आपका ख्याल नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी बेटियों का अच्छा बाप है तो फिर मैं तो यही कहूँगी कि आप अपना घर बचा लें, क्योंकि बच्चियाँ बहुत ज़्यादा पजल होकर रह जाएंगी आप दोनों की लड़ाई झगड़े से, ना वो यहाँ की रहेंगी ना वो वहाँ की रहेंगी। खैर अब रोशीन ने फैसला कर लिया है कि वो बच्चियाँ मिनाल और मिशाल के साथ अब राबिया के साथ अपने घर वापस जाने लगी है। दूसरी तरफ वफा है कि वफा को अब दोबारा से यूसुफ का कॉल आ रही है। यूसुफ जब उसको कॉल करता है तो इसने तो पहले अपना फ़ोन ही साइलेंट पे कर दिया था, लेकिन अब इसने यूसुफ को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन वफा ये नहीं जानती कि इसने कितना घाटे का सौदा कर लिया है। यूसुफ का नंबर ब्लॉक करना अपनी मौत को दावत देना है, क्योंकि यूसुफ तो इसी की खातिर दुबई गया हुआ है और पैसे कमाने गया हुआ है, क्योंकि यूसुफ बहुत ज़्यादा वफा से प्यार करता है। यूसुफ बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार हो जाता है और फिर वो सोचता है कि करे तो करे क्या, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो वफा की इसको खबर दे। इस लिहाज से अब उसको सवाए रोशीन के कोई भी नज़र नहीं आता। यूसुफ को पहले घबराहट होती है कि किस मुंह से रोशीन को कॉल करे, लेकिन फिर वो सोचता है कि कर ही देता है। दूसरी तरफ रोशीन है कि वो अब अपने घर वापस जाने की तैयारियां कर लेती है और राबिया के साथ चली जाती है घर में। जब रोशीन अपने घर में कदम रखती है तो बहुत ही ज़्यादा बेचारी सदमे में होती है कि किस मुंह से यहाँ पर आए, जिस मुंह से वो गई थी। खैर जब वो आती है तो देखती है कि जुलेखा और वफा की तो जान ही निकल जाती है और रंग ही उड़ जाता है रोशीन को देखकर, क्योंकि वफा तो अब 1-2 दिनों से बासित के कमरे में ही रह रही थी और बासित का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी। वफा अब समझ आती है कि वफा की तो ज़िंदगी बड़ी ही ज़्यादा बर्बादी की तरफ जाने लगी है, क्योंकि रोशीन अब जब आई है तो जाहिर सी बात है वो सब कुछ सोच साच कर ही आई है। खैर रोशीन आती है तो राबिया कहती है जाओ रोशीन बेटा अपने शोहर की खबर लो और उसको बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना, वरना तो इर्द गिर्द के लोग तुम्हारी जगह ले लेंगे। लगा कर राबिया वफा को और जुलेखा को बातें सुनाती हैं कि रोशीन कहती है कि अम्मा आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, अब की बार मैं इधर उधर के लोगों को अपनी जगह नहीं लेने दूंगी और
ویسے بھی دو دو ٹکے کے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، خاندانی عورت وہی ہوتی ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے باسط کے کمرے میں۔ باسط کی حالت دیکھتی ہے تو روشین کا دل دوبارہ سے پگھل جاتا ہے اور کہتی ہے کہ باسط کیا آپ نے اپنا کیا خیال کر لیا ہے؟ جس پر باسط کہتا ہے روشین تمہیں خیال آ گیا میرا؟ تمہیں تو کل ہی آ جانا چاہیے تھا نا۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے تو آج رابعہ آنٹی نے بتایا ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور میں فوراً سے آپ کے لیے آ گئی ہوں اور اب کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ جس پر روشین اب بہت ہی چالاکی کا مظاہرہ کرنے لگی ہے، باسط کو اب اپنی دوبارہ سے عادت ڈالنے لگی ہے اور اس کو اس بات کا احساس دلانے لگی ہے کہ باسط روشین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اتنے دن روشین اپنے کمرے میں نہیں تھی تو اس کمرے میں وفا ہی رہ رہی تھی، اب وفا نے تو آٹومیٹکلی اس کمرے سے باہر ہو جانا ہے اور باسط کا بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے وفا میں۔ اس نے تو صرف اور صرف اپنے آپ پر بدنامی کا لگا داغ صاف کرنے کے لیے وفا سے نکاح کر لیا، ورنہ باسط کے دل میں تو 1% بھی اس کے لیے پیار محبت اور کوئی جذبات ہے ہی نہیں۔ جبکہ دوسری طرف وفا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے، پٹتی ہے اپنے آپ کو اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میں کروں تو کروں کیا، اس عورت نے تو میرا سب کچھ برباد کر دینا ہے اماں۔ جس پر وہ کہتی ہے زلیخا کہ تم فکر مت کرو، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ کہ اتنے میں ہی دوبارہ سے بھی یوسف کی کالز آنے لگ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ اماں میں تو تنگ آ گئی ہوں، ایک تو اس منحوس یوسف نے مجھے کال کر کر کے مار دیا ہے۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ تم اس کو بلاک کیوں نہیں کرتی؟ تو وہ کہتی ہے اماں میں بلاک کر دیتی ہوں، پتہ نہیں کس کس نمبر سے مجھے فون کرتا رہتا ہے، اب میں کیا کروں؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں یہی واپس نہ آ جائے، میری زندگی تو برباد ہو جائے گی اگر یہ منحوس واپس آ گیا۔ جس پر زلیخا کہتی ہے کہ وفا تم کیا کر رہی ہو، تمہیں کس نے کہا تھا اس جیسی چھپڑی انسان کو منہ لگانے کو؟ خیر دوسری طرف اب وفا کی اور باسط کی بہت ہی اچھی دوبارہ سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، دونوں ایک دوسرے کو دوبارہ سے سمجھنے لگ گئے ہیں اور یہ بات روشین کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ اپنا گھر اگر خالی چھوڑے گی تو کوئی بھی اس کی جگہ لے سکتا ہے۔ دوسری طرف جب یوسف ہے کہ اس کو بالکل بھی کہیں سے رسپانس نہیں مل رہا، نہ روشین سے اور نہ ہی وفا سے، تو یوسف نے اب پلان کر لیا ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان واپس آ جائے گا۔ یوسف اب پاکستان کی فلائٹ کروا کر پہلی ہی فلائٹ سے آ جاتا ہے پاکستان واپس اور سیدھا آتا ہے باسط کے گھر میں۔ باسط کے گھر میں جب آتا ہے تو وہاں گیٹ کیپر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وفا بی بی اور اس کی ماں زلیخا کہاں ہیں، ان کو بلاؤ مجھے بات کرنی ہے۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ ان کی تو شادی ہو گئی ہے باسط صاحب سے کچھ دنوں پہلے ہی۔ جس پر ایک دم سے یوسف ہکا بکا رہ جاتا ہے اور اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ روشین کے ساتھ اس نے برا کیا تھا، آج اس کے ساتھ برا ہو گیا ہے، کیونکہ روشین نے تو چند ماہ پہلے ہی اس کو الرٹ کر دیا تھا کہ یہ اپنے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہے اور اب وہی ہوا کہ ڈورے ڈالتے ڈالتے اس نے باسط کے ساتھ نکاح ہی کر لیا ہے۔ خیر یوسف تو چپ کر رہنے والا نہیں ہے کیونکہ یوسف تو ایک بہت ہی گھٹیا سا بدماش ہے جو کہ اپنی ہی چیز کسی کو بھی نہیں دیتا، اوپر سے وفا تو اس کی محبت ہے، وفا کو کیسے دے دے گا کسی کو بھی۔ یوسف بہت زیادہ شور مچاتا ہے اور کہتا ہے گیٹ کیپر کو کہ وفا کو بلا کے لاؤ۔ وہ وفا کو بلانے جاتا ہے تو وفا آتی ہے، جب تک اس کی تو جان ہی نکل جاتی ہے دیکھ کر کہ یوسف آیا ہے، الٹے پاؤں ہی واپس بھاگ جاتی ہے اپنی ماں کے پاس اور کہتی ہے کہ اماں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، نیچے تو یوسف آیا ہوا ہے۔ جس پر زلیخا بھی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے کیونکہ وہ تو یوسف سے واقف ہے نا کہ وہ تو کسی بھی چیز کی ٹھان لے تو وہ کر کے ہی بیٹھتا ہے۔ زلیخا کہتی ہے کہ تم بالکل بھی فکر مت کرو وفا، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، تم بالکل بھی باہر مت جانا اور گیٹ کیپر کو یہ کہہ دو کہ اس کو بالکل بھی نہ بتائے کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں۔ جس پر وہ کہتی ہے اماں میں نے کیا بتانا ہے، گیٹ کیپر تو اس کو پہلے ہی بتا بیٹھا ہے کہ میں بیوی ہوں باسط کی۔ یہ بات سن کر تب دونوں کی جان نکل جاتی ہے۔ تو دوستوں آنے والی لاسٹ ایپیسوڈ میں مزید کیا کیا ہونے والا ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمارے چینل کو۔ اللہ حافظ۔